बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले मेरे सब दोस्त आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन अचीज़ नादर हुसैन नादर ब्रोच कोट फार्म बेरा गाजी खान से। तो बेसिकल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को एक खूबसूरत नस्ल की गोश्त दिखाने जा रहा हूँ। ये कौन सी नस्ल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने बकरियाँ हैं, ये उम्र क्या है, दांतों में कैसी हैं, पूरी डिटेल आप तक मैं शेयर करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल नादर ब्रोच कोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप भी देखिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त एंजॉय करें। मज़ा आएगा आज की हमारी वीडियो देखने में, हमारे जानवर देखने में और हमारे जानवरों की कीमत सुनने में। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त एक ऑफ़र दी जाएगी आज आप दोस्तों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है, मेरे साथ जोड़ के रहे। नादर ब्रोच कोट फार्म ना पहले आपको मायूस किया ना अब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौन सी नस्ल है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रेगनेंट कितने मंथ की है, दूध की निस्बत कैसी है, बच्चे कितने देती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक हम शेयर करेंगे। अल्लाह के फजल करम से मेरे फार्म पे पूरे पाकिस्तान से कस्टमर आते हैं। अगर आप दोस्त भी विज़िट करना चाहते हो, अच्छे मियारी सस्ते जानवर ख़रीदारी करना चाहते हो तो आप सिर्फ नादर ब्रोच कोट फार्म का इंतखाब करें। मेरे फार्म की लोकेशन आप गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ। मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान है, न्यू डिफेंस व्यू बलोच चौक के ऊपर मेरा फार्म है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फार्म पे पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर आते हैं, दोस्त आते हैं। अगर आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मियारी और अच्छे सस्ते जानवर ख़रीदारी करना चाहते हो तो आप नादर ब्रोच कोट फार्म का विज़िट करें। हर कैटेगरी का रिज़्क़ हलाल में से जानवर मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे गोट्स हो चाहे शीप्स हो, इसमें मेल हूँ या फीमेल हूँ, बच्चों वाली हूँ या अल्हम्दुलिल्लाह प्रेगनेंट हो, हर साइज़ मिलेगी। पार्ट टाइप मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बकरे जो वो ब्रीडर टाइप मिलेंगे, छोटे बड़े हर साइज़ में आप दोस्तों को मिलेंगे। एशिया का सस्ता तरीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोट फार्म है जहाँ पे हर कैटेगरी का रिज़्क़ हलाल में से जानवर पाला जाता है। मेरे दोस्तों हर नस्ल से आरास्ता है मेरा फार्म अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे फार्म पे हर आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान कस्टमर को इज़्ज़त रेस्पॉन्स हर तरह की सहूलत मैसर होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये रिज़्क़ रखना सवाब है, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रिज़्क़ को रखना भी सवाब है और पालना भी सवाब है, देखना भी सवाब है। इस भेड़ बकरी का हर घर में होना ज़रूरी है। आप अपनी गुंजाइश के मुताबिक रखें, अपनी हैसियत के मुताबिक रखें। रखना भी सवाब और पालना भी सवाब है, देखना भी सवाब है। ज़बरदस्त पैकेज देने जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक खूबसूरत आपको ऑफ़र देने जा रहा हूँ। आप दोस्तों ने वीडियो को दिल खोल के लाइक करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िम्मेदार जो मेरे दोस्त आप हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे फ़ैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ भी रह रहे हैं आपके पास खुला रकबा है, मैदान ही पड़ा हुआ है या जंगलात है या आप पहाड़ में रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों जहाँ पे भी आप रखोगे ये पाकिस्तान की एक खूबसूरत नस्ल है। दूध की निस्बत ये सबसे आगे है, कमोरी पटेरी दूध की निस्बत सबसे आगे है। ये साल में 2 सुए देती है और अल्हम्दुलिल्लाह हर सुए में 2 से 3 बच्चे देने वाली ये गोट्स है। ये ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मजबूत तरीन भी है, यानी कि अबलग नुमा ये मजबूत होती है। दूध की निस्बत ये ज़बरदस्त होती है मेरे दोस्तों। मसलन 2 बच्चे दे 3 बच्चे दो तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को दूध भी देती है इजाफ़ी, यानी कि 1.5-2-3 लीटर तक इजाफ़ी दूध दे सकती है, यानी कि दोनों टाइम का, यानी कि 1.5-2-3 लीटर दोनों टाइम का इजाफ़ी दूध दे सकते हैं। ये नस्ल कौन सी है? ये पटेरी कमोरी नस्ल है, कमोरी पटेरी नस्ल। अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाइट लेंथ की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही एक बड़ी बकरी होती है मेरे दोस्तों। दांतों में 2 दांत भी हैं, 4 दांत भी हैं, पहला सुआ भी है, दूसरा सुआ भी है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंस प्रिंट में लाजवाब है। मैंने नए लाई है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ये चराई से वापस आई हुई है तो अभी मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। इस टाइम ये खाली पेट जानवर खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना ही जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ ना ही जानवर को रजाता हूँ, ना ही मैं इन्हें कोई चारा देता हूँ। उस टाइम मैं वीडियो शेयर करता हूँ आप तक, जानवर भूखे छोड़ता हूँ ताकि जो दोस्त वीडियो में जैसे देखें, जब मेरे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह लाइव देखें, जो चीज़ वीडियो में देखते हैं उससे बेहतर पाए मेरे दोस्तों। ये नफ़ा बख्श बिजनेस है, मुनाफा बख्श बिजनेस। इस काम को आप दोस्त तरजीह दें। इस काम को ज़िम्मेदार लोग अपना रहे अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता लोग जो इस काम में बहुत ही पीछे हैं मेरे दोस्तों। आज से आप फार्म स्टार्ट करें,
اور الحمدللہ اس وقت آپ کی گوشت کی ایوریج لگا یعنی کہ اچھے جانور کا جو یعنی کہ راکھو حساب ہے، تو وہ جانور کا گوشت یعنی کہ کاٹو کا تو آپ کو مل جاتا ہے 12 13 1400 سے حساب سے یعنی کہ راکھو اسی طرح کا نیا جانور ہو، وی آئی پی جانور ہو، عیب کو سے پاک ہو، تو ایسے جانور کا یعنی کہ گوشت ویسے تو کسائی تو نہیں دے سکتا یعنی کہ 1500-1600 میں، اسے 2000 میں بھی وارا نہیں کھائے گا، تو یعنی کہ ان کا گوشت مثلا 1500 kg کے حساب سے بھی بکے، پھر بھی نفع ہے، پھر بھی منافع ہے میرا دوستو۔ الحمدللہ یہ راکھو جانور ہے، ان کا آپ دودھ بھی سیل کر سکتے ہیں، ان کے بچے الحمدللہ جو ہم یعنی کہ خصی کر کے تیار کرتے ہیں قربانی کے لیے، کافی ویٹ بڑھاتے ہیں، یعنی کہ تقریباً 200-250 kg تک ایک بکرے کا لائف وزن ہو جاتا ہے جب قربانی پہ ہم تیار کرتے ہیں۔ لائف وزن ایک بکرے کا یعنی کہ لاکھ 1.5 لاکھ کا ایک بکرا بکتا ہے۔ آپ ایوریج لگائیں کہ سال میں 2 سوئے دیتی ہے، اور الحمدللہ ہر سوئے میں 2 سے 3 بچے دیتی ہے۔ زبردست گوشت سے الحمدللہ پاکستان کی خوبصورت نسل کی بکریاں، اور سب کی سب کراس ہوئی پریگنٹ الحمدللہ 2.5 ماہ 3 ماہ اور رکی ہوئی تیار بھی ہے، وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا۔ اور یہ دیکھیے اس وقت یہ پہلے سوئے میں کھڑی ہوئی ہے، اور یہ پہلے سوئے میں کھڑی ہوئی ہے، اکثر اس میں پہلے سوئے میں پٹھے ٹائپ ہیں جو 2 دانت میں ہیں، اور یہ دیکھیے یہ بھی پہلا سوئے ہے۔ میں آپ کو حوانے وغیرہ چیک کراؤں گا، سب کی سب الحمدللہ پریگنٹ ہے۔ جو لیٹ بلیٹ ہے وہ 2 مہینے کی ہے، باقی 3 مہینے 3.5 مہینے اور 4 ماہ کی پریگنٹ بھی ہے اس میں الحمدللہ۔ پاکستان کی مضبوط ترین گوشت جانی جاتی ہے الحمدللہ۔ جو میں آپ کو ایک پیکج دینے جا رہا ہوں، ایک آفر دینے جا رہا ہوں، یہ دیکھیے تیار ہے، بالکل بچے دینے کے قریب ہے، اور یہ دیکھیے یہ بھی تیار الحمدللہ بالکل بچے دینے کے قریب۔ میں ساری بکریوں کے حوانے وغیرہ آپ کو چیک کراؤں گا الحمدللہ، کسی کے حوانے میں بال جیسا بھی فرق نہیں ہوگا۔ تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کمنٹ میں آپ دوست اپنی رائے دیں کس کنٹری کہاں سے میری ویڈیو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں میرے دوستوں۔ اب آپ دوست پرائز سنیں الحمدللہ، ایک زبردست پیکج دینے جا رہا ہوں آپ دوستوں کو، آپ کی سوچ سے ریٹ کم ہوگا اور آپ کی سوچ سے اچھے جانور میرے دوستوں، انتہائی معقول دام۔ ٹوٹل یہ 20 بکریاں ہیں، ساری کی ساری فیمیل ہیں، ساری کی ساری عیب نکوس سے پاک، بے عیب ہے، بے داغ الحمدللہ۔ جو دوست یہ پورا سیٹ خریداری کرنا چاہتا ہے، کارگو اویلیبل ہے۔ ایک خوشخبری دے رہے ہیں آپ دوستوں کو کہ کارگو پورے پاکستان میں اویلیبل ہے الحمدللہ۔ آپ گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں، آپ دوسری کنٹری بیٹھ کر بھی پاکستان کے کسی کونے بھی الحمدللہ منگوانا چاہیں آپ دوست منگوا سکتے ہیں۔ جو دوست الحمدللہ جتنے بھی بہر والے میرے دوست صاحب آپ پاکستانی الحمدللہ دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں، ان کی میں تہہ دل سے عزت کرتا ہوں، کیوں جو وہ ہمیں عزت دیتے ہیں، ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اچھے کمنٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے بالکل بچے دینے کے قریب، اور یہ دیکھیے میرے دوستوں، اب آپ پیکج سنیں، پرائز سنیں، بالکل معقول دام۔ آپ کی سوچ سے ریٹ کم ہوگا، آپ کی سوچ سے اچھے جانور نادر بھوجپور فارم کا کیوں نہ آپ وزٹ کریں الحمدللہ۔ اور یہ دیکھیں ان کا لائف میں وزن بھی آپ چیک کریں، چیز کوالٹی دیکھیں، پریگنٹ ہے صاحب کی صاحب الحمدللہ، زبردست گوشت ہے، ساری کی ساری فیمیل ہے، ٹوٹل یہ 20 عدد ہے، اور ان کی پرائس میں آپ دوستوں تک شیئر کر رہا ہوں، انتہائی مناسب دام۔ جو دوست خریداری کرنا چاہتا ہے صرف 33,000 کے حساب سے ایک زبردست پیکج مل رہا ہے آپ دوستوں کو، زبردست شاندار آفر مل رہی ہے الحمدللہ۔ جو دوست الحمدللہ خریدنا چاہتا ہے جلد سے جلد آپ مجھ سے کال کریں، نمبر میرے اسکرین کے اوپر موجود ہے الحمدللہ۔ خوش قسمت الحمدللہ میرے فین جو ہے وہ اس آفر سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میرے دوستوں میری بار بار آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوست خود آئیں، لائف آ کے میرا فارم دیکھیں، لائف آ کے جانور دیکھیں، آپ اپنی مرضی پہ چوائس کریں، اپنی حیثیت اپنی گنجائش کے مطابق خریداری کر سکتے ہیں الحمدللہ، جتنے بھی آپ کو چاہیے۔ ویسے میرا ارادہ ہے کہ جو دوست بھی لے گا انشاءاللہ پورا لاٹ ایک ساتھ دیں گے، کیوں جو ایک زبردست میں پیکج دے رہا ہوں، مثلا اس میں آپ کو 5 چاہیے 10 چاہیے ملیں گی، پر ریٹ مختلف ہوگا، آپ کو آنا پڑے گا، یا آپ ایسے کریں سکرین شاٹ لے کے مجھے تصویریں بھیجیں جو آپ کو پسند ہے، پھر میں ریٹ دوں گا۔ نکالنے والی ایک بکری بھی نہیں ہے، سب کی سب ماشاءاللہ تگڑی بکریاں ہیں، اور سب کی سب پریگنٹ ہیں، صاف ستھرے جانور الحمدللہ۔ جو دوست بھی خریداری کرنا چاہتے ہیں، پورے پاکستان میں یہ پلی جاتی ہے، جہاں پہ بھی آپ رکھو گے الحمدللہ وہاں پہ ایزیلی رہ سکتی ہے۔ یہ سردی گرمی بھوک پیاس برداشت کرتی ہے، چرائی پہ رکھیں، فارم پہ رکھیں الحمدللہ، یہ جہاں پہ آپ رکھو۔ یہ دیکھیں پہلا سوا چیزیں دیکھیے الحمدللہ، اور میری جو میں نے آپ کو آفر دی ہے وہ آپ پرائز سنیں الحمدللہ، صرف 33,000 کے حساب سے الحمدللہ۔ جو دوست خریداری کرنا چاہتا ہے جلد سے جلد میرے فارم کا وزٹ کریں۔ اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ اس کا لائف وزن دیکھیے، آپ بالکل بچے دینے کے قریب ہے میرے دوستوں، ابھی تو یہ بھوکی کھڑی ہوئی ہے، دیکھیں ان کے حوانے وغیرہ آپ چیک کریں۔ اور یہ دیکھیں پہلا سوا، یہ چیز دیکھیں، اور یہ دیکھیں پہلا سوا ہے، اور یہ چیز دیکھیں پہلا سوا ہے، اور یہ ہم کو میں دکھاتا ہوں، ایک ہی کر کے دکھا رہا ہوں الحمدللہ، تاکہ آپ کو ویڈیو دیکھنے میں جانور دیکھنے میں آپ کو پرکھ بھی ہو، آسانی بھی ہو الحمدللہ۔
ऐब नुको से पाक हैं, ऐब बेदाग हैं। पहले तो मेरी आपसे बार बार गुजारिश है कि आप दोस्त खुद हैं, लाइफ मेरा फार्म देखे, लाइफ आगे जानवर देखे, आप अपनी मर्ज़ी पे चॉइस करें, अपनी हैसियत अपनी गुंजाइश के मुताबिक चॉइस करोगे। 10 20 15 लोगे तो रेट मुख्तलिफ होगा। जो दोस्त पूरा लाट 20 बकरियों का लेगा तो 33,000 के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त पैकेज देने जा रहा हूँ आप दोस्तों को। एक शानदार ऑफ़र दी है और इनका लाइव एवरेज वज़न का लगाएं तो 50-60 के जी लाइव वज़न है मेरे दोस्तों। मैं तो ओरिजिनल कैमरे से दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल चीज़, वरना जूम करके दिखाऊँ तो थोड़ा यहाँ से देखें, पर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल कैमरे से आपको दिखाई जा रही है। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जानवर, और अल्हम्दुलिल्लाह पाँव से लेकर सार की चोटी तक इस तरह कोई नहीं दिखाता, सिर्फ मुख्तसर करते हैं। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, आप महसूस ना क्या करें। वजह यह है कि मैंने पूरी मालूमात आप तक शेयर करनी होती है और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे आज के जानवर, मेरी आज की वीडियो, आज की आप दोस्तों के लिए जो ऑफ़र दी है, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे जानवर पसंद आए होंगे। और मेरे जानवर आप दोस्तों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप भी देखिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त एंजॉय करें। चला फिर आगे आप आपको दिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फार्म जो है भरा पड़ा है, 2-2.5 हज़ार जानवर रखने वाला फार्म है। यहाँ पे हर कैटेगरी का रेज़ के हलाल में से जानवर मिलेगा, हर नस्ल से आरास्ता है मेरा फार्म अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए आपके सामने लाइफ वज़न देखें, एवरेज माशाल्लाह वेट की एवरेज लगाएं। और ये मेरा डेरा है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाती आपने जानवर दिखाता हूँ, किसी और के नहीं दिखाता, अपने फार्म अपने डेरे से दिखाते हैं आप दोस्तों को। और ये देखिए वो हमारे फार्म का अल्हम्दुलिल्लाह एरिया बराह रास्त आपको दिखाया जा रहा है मनाजिर। और ये देखिए ये मारखोर खड़े हुए हैं, कुछ बिके हुए हैं। और ये टैडी गोट्स देखिए अल्हम्दुलिल्लाह लाजवाब VIP ऐब नुको से पाक आपको मिलेगा जानवर, अच्छी क्वालिटी में मिलेगा, अच्छी वैरायटी में मिलेगा। ये मुंदरी शेर से खड़ी हुई है, ये अम्मा की चीनी गोट्स है। मेरे तकरीबन जानवर जो हैं कसीर तादाद में चराई पे गए हुए हैं, वो अभी आने लगे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त, ये देखिए ये भी हमारे जानवर जो हैं कुछ ये खड़े हुए हैं, यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा। ये देखिए मेरे इस वक्त वाड़े भरे पड़े इसी तरह जानवरों से अल्हम्दुलिल्लाह। जिस कैटेगरी का जानवर चाहिए आप नादर बोचकोट फार्म का विज़िट करें। ये मुंदरी शीप्स अंदर खड़ी हुई है, ये देखिए चारा खा रही है। ये मक्खी चीना वगैरह है, गुलाबी वाइट, राजनपुरी, अबलग, बीतल, हर नस्ल मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो, आज के हमारे जानवर, हमारे जानवरों की प्राइस पैकेज जो आपको मैंने दिया है, आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और मेरी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप भी देखिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त एंजॉय करें। इस वक्त मैं आप दोस्तों से जा चूँगा इंशाल्लाह ज़िंदगी बाफाज़िल खुदा तो जल्द अगली वीडियो में आप दोस्तों के साथ दूँगा। इस वक्त दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नादर बलोच कोट फार्म।